ଆରେ ବାବୁ ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ସିଏ କଣ ଆଉ ଫେରିବ? ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁନି ରେ। ଆଉ ବୁଢା ଗଲା ଯଦି ଟିପୋଚିଲେଟା ରଖିଦେଇ ତତେ ଏ ମାସର ପେନସନ ଗୋଟାକ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। କଣ କଲରେ? ଆରେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ହେଇଛି 17,321 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା। एक्सक्यूज सर सर आम आसलु कंदागोटा.com आपण अस बाबू तो हूँ लोक नथिले कांदिबू प्लस नंडा हबू सेति पई हम वेबसाइट ना कंदागोटा.com। आसतु आसतु आसतु। अच्छा ये किए जेजे जेजे काई छाड़ी चले गला